Base checked. Oke guys, balik lagi bersama saya Desktop. Mahfud PG, ajang berbagi. Sebenarnya udah agak lama juga sih. Itu ada yang tanya juga, ada yang tanya tentang mastering ya. Jadi kayak apa namanya? Mastering tuh VST plugin apa yang dipakai. Terus sama caranya pastinya gitu ya. Nah, selain pakai Ozone gitu ya. Jadi sekarang istilahnya tuh ya belajar lah mastering mandiri gitu ya. Gitu. Jadi jangan, ya boleh pakai Ozone tapi jangan keseringan gitu. Mungkin kalau yang sekiranya buru-buru atau gimana itu mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang nyantai ya kalau bisa coba sendiri gitu. Biar terlatih. Oke. Jangan lupa dengerinnya pakai headphone atau monitor, jadi jangan speaker handphone ya, takutnya nanti ada yang nggak kedengeran gitu. Dan ini mungkin dibagi jadi beberapa part, soalnya pas di bagian equalizer itu lumayan panjang gitu. Oke, langsung masuk ke Reaper-nya kita. Reaper X6411 Reaper. Of Reaper choose project dialog. OK button. List last active project. Villager mastering RPP. Reaper. Reaper Villager mastering Reaper V7. Oke, di sini ada VST One mix one item. yang sempat ditanyain VST apa aja gitu ya. Ini kalau kita Context menu. 1 Pro Q3 2 TG 12 out 3 Saturn 2 3. Bentar ya. FX Delta Wet Bypass 1085. Value normal. Parameter combo box type Villager mastering modified Reaper context menu. 1 2 TG 3 Saturn 2 3. 4 stereo hybrid FX for Delta Wet Bypass value select normal. Villager mastering context menu. 6 5 ozone 10 4 stereo hybrid bus compressed 5 ozone 10 FX Delta Wet Bypass set value slider bypassed normal. Villager mastering modified context menu 6 ozone 10 maximizer 6 FX parameters gain input delta wet bypass value slider normal bypassed normal. Bentar, ini bukan Parameter sini. combo box not gain input L locked 0 M max type max threshold 9 value slider 0 z minus 2 80 minus 4 z minus 4 40 minus 5 20 minus 6 4 minus 7 minus 7 6 minus 8 0 0. Nah, ini ada lagu nih, kita dengerin dulu. Nanti di before after ya. Ini sebelum di mastering. Oke, itu. Dan kalau misalkan ada clipping, nah itu tuh karena bentrok antara apa namanya? Antara screen reader sama lagunya. Nah, nggak tahu nih kenapa nih di laptop saya itu suka gitu ya. Oke, sekarang kita bypassin lagi. FX Villager clear one mix one item free item positioning undo remove ini context menu 1 Pro Q3 1 kita bypassin lagi. Delta full wet bypass value slider normal bypassed. Villager mastering mod context menu 1 2 TG 12 FX parameters T delta 15 frequency 1 delta 15 wet for bypass value bypassed. Villager mastering mod context menu 1 2 3 Saturn 2 3 FX delta 1087 wet bypass value bypassed. Villager mastering mod context menu 1 2 3 Saturn 4 stereo hybrid bus FX delta wet bypass value slider bypassed. Villager mastering modified context menu 1 2 3 Sat 4 stereo hybrid bus compressed 5 ozone 10 FX for delta 9 wet bypass set value slider normal bypassed. Tahu gitu setiap perubahannya. Reaper V7 context menu 6 ozone 10 maximum FX param delta wet 20 bypass value bypassed. Oke, jadi VST plugin apa aja yang dipakai tadi mungkin sebagian udah kebaca ya. Context menu. Ini 1 Pro Q3 1. ada Pro Key equalizer dari Pop Filter. 2 TG 12400 ada TG sekian lah. 2 TG 12412. Nah, itu dari Abbey Road equalizer juga untuk coloringnya. 3 Saturn 2 3. Ini Saturn Pop Filter 4 stereo hybrid bus compressor 4. Stereo bus compressor 5 ozone 10 imager 5. Apa namanya? Isotope ozone. Kita ambil imagernya buat stereo.
buat kelebaran stereonya. 6 ozone 10 maximizer 6. Nah, ini maximizer itu untuk loudness-nya, untuk kerasnya lagu kita gitu. Oke. FX parameter. Sekarang kita bahas satu-satu. Sorry. Kita bahas satu-satu dari equalizer dulu. P. Gain input L. Gain input R. Unlocked. dia. Velotar master 1 mix 1 item free item positioning. Context menu. 1 Pro Q3 1. Pro key. Nah, ini. FX parameters. Pro Q3 band 1 enabled 1. Band 1 frequency 2. Value slider 40.659 Hz. Nah, ini di Parameter. frekuensi 40 sekitar 40-an ya. Band 1 gain 3. Value slider 2.40 dB. Nah, ini di boost 2 dB-an. Parameter. Band 1 dynamic band 1 slope. Stereo Band 1 stereo placement-nya. placement. Band 1 speed. Band 1 stereo placement. Value slider mid. Mid. Berarti di bagian tengah. Nah, Parameter. ini kalau di solo Band 1 solo 12. Value slider disabled. kira-kira kayak gini. Enable. Nah, ini yang tadi saya bilang coba pakai headset, takutnya nanti gak kedengeran. Velotar master. Play. Stop. Mana dia? Play. Stop. Sorry, ke Context bypass menu. ya. Velotar master. Play. Context menu. 1 Pro Q3 1. FX filter. Web. Bypass. For value normal. Nah, ini dia. Parameter. Jadi di bagian tengahnya aja tuh suara low-nya, suara soft. Band 1 used. Band 1 enable. Band 1 shape 8. Band 1 slope 9. Band 1 speakers 11. Band 1 solo 12. Value slider Oke, enable. itu ya. Next. Disable. Velotar master. Stop. Context menu. 1 Pro Q3. Band 1 speakers. Band 1 solo. Band 2 used. 13. Oke, di band keduanya. Band 2 frequency 15. Value slider 209.56 Hz. Nah, dari sekitar Parameter. ini Band 2 gain 16. Band 2 Q. nah 20. kita lihat shift-nya dulu. Band 2 shape 21. Nah, ini. Value slider low cut. Low cut ya. Jadi low cut atau high pass Parameter. itu di sekitaran 200 ke bawah. Nah, sekarang stereo placement-nya. Band 2 stereo placement. Value slider side. Nah, ini side. Berarti sampingnya tuh dia low-nya itu difilter gitu, karena kan dia biar fokus di tengah gitu ya. Karena ya bass kick itu kan emang di tengah gitu. Parameter. Value slider side. Oke. Parameter. Combo box band 2 solo. Band 3 used. 26. Band 3 frequency. Value slider 6831. Nah, ini di sekitar 6 ribuan atau ini frekuensi high ya. Parameter. Band 3 gain 29. Kita Value slider minus 4.80 dB. cut. Nah, Parameter. cut Band stereo 3 placement-nya band 3 slope 30. Band 3 stereo placement. Value slider mid. mid. Nah, berarti di bagian tengah nih. Jadi tadi di tengah udah ke bagian low, tapi high-nya di cut gitu ya. Parameter. Combo box band 3 stereo placement 36. Gitu. Left alt key. Terus Band 3 speakers. Band 3 solo. Band 4 used. Band 4 frequency 40. Value slider 6830. masih di frekuensi yang sama. Parameter. Combo box band 4 frequency. Itu Band 4 gain 42. Kita- Value slider 6.00 dB. boost. Parameter, Nah, combo. banyak juga tuh boostnya. Band Tapi 4 stereo band 4 placement-nya band 4 shape 47. Band 4 slope. Band 4 stereo placement. Value slider side. side. Nah, di samping ya itu. Jadi high-nya kita boost di area Parameter. side gitu. Band 4 solo. Band 5 used. Band 5 frequency. Value slider 1616.7. Nah, Parameter. di 1600-an Band 5 gain 50. Value slider 4.80 dB. ini. Parameter. Value slider 4.80 dB. Parameter. Oke, itu di boost Band 5 slope. 6 band 5 stereo placement. 6 value slider side. side. Ya, ini Parameter. suara-suara gitar gitu kan, suara gitar hitam, keyboard kayak gitu-gitu tuh. Band 6 used. 65. Nah. Band 6 frequency. 60 value slider 1616.7 Hz. Nah, di frekuensi yang sama Parameter. otomatis Band 6 Q 72. di cut Band 6 shape 7. Band 6 stereo placement. Di- 70 value slider mid. mid. Ya, gitu ya. Parameter. Combo box band. Jadi saling ngasih ruang gitu. Band 7 enabled. 70. Band 7 gain 81. Band 7 value slider 1377. Nah, ini 1300-an Parameter. Combo box band 7 frequency. Band 7 gain 80 value slider 3.60 dB. Di boost. Parameter. Band 7 shape 86. Band 7 slope. Band 7 stereo placement ini 88. tuh area vokal ya, Band area 7 vokal atau melodi. Kebetulan kali ini -1, jadi melodi yang dijadiin contoh. Band 7 stereo placement 88. Value slider mid. Mid. Nah, Parameter, kalau combo box. kamu didengerin nih. Velotar map play. Context menu 1 Pro Q. FX band 12 frequency 1 band 7 slope 87 band 5 threshold band 7 slope 87 band 7 stereo band 7 solo 90 value slide enabled. Nah, itu ya. Disable. Velotar map stop. Oke, lanjut. Context menu Satu lagi 1 nih. Pro Q.
FX for band 3 gain. Band 5 threshold. Band 7 slope. 8 band 7 solo. Band 8 used. Band 8 enabled. 92. Band 8 frequency. 9. Otomatis di frekuensi yang sama juga Value slider 1300 parameter. di cut. Band 8 gain value slider minus 2.40 dB parameter. Band Stereo 8 slope. Band 8 placementnya stereo placement 100 watt value slider side. side gitu. Nah, itu Bellatar mask. untuk penggunaan Pro Key-nya kurang lebih kayak gitu. Eh, One mix one item. ini bisa berubah-berubah setiap saat ya, maksudnya, tapi konsepnya gitu. Kalau misalkan ada yang di cut, misalkan di mid-nya di boost, berarti yang di sampingnya ada yang di cut gitu. Begitupun sebaliknya gitu ya. One mix one item free item positioning. Nah, Context menu. terus One Pro Q2 TG 12400 di 12 sini di TG FX per gain shape frequency 2 gain 2 4 shape 2 5 frequency 3 6 value slider 2.05 kHz oke, parameter ini gain 3 7 di boost. value slider 4.00 dB parameter up oke. shape 3 frequency 4 9 gain 4 10 frequent value slider 8.1 kHz Oke. parameter combo box frequency 4 Nah, not Bellatar coba kita mastering dengerin modified reverb play context menu 1 Pro USB 1 2 TG 12 FX parameter gain 1 delta red 14 bypass 30 value slider bypass Ini bypass, ini pakai normal bypass bypass, pakai normal bypass normal Bellatar mastering modified stop. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada dua equalizer, yang satu untuk cut boost kayak tadi tuh. Nah, yang satunya lagi tuh untuk coloring lagi gitu ya. Oke, segitu dulu untuk part yang pertama. Nanti kita lanjut ke part yang kedua untuk VST plugin yang lain gitu. Ops 30 point control. Stop recording checkbox checked.